वासुदेवाय। जेतबेले क्रोध अत्यंतर अत्यंत अधिक हो जाइछि तेणु सेतेबेले आ संभाली पारि नांती पचारुछंती दूत को केते योजन रे सेमाने अछंती ना 32 योजन रे सेमाने रहिछंती। तेणु से गदा को 32 योजन घुरे 32 थर घुरे जेतेबेले छाड़ी देइछंती से भाबी नांती जे से 32 थर संपूर्ण करि नांती 31 थर बुले छाड़ी देइछंती। सेतेबेले योजनक पूर्वरु जाई से गदाटी पड़ी जाइछि से वरुण पर्वत रे पड़ी जाइछि आ वरुणपुरटी सतेताल गह्वर हो जाइछि सतेताल भितर पशि जाइछि से वरुण पर्वत। ए कथा को देखी जे जरासंध पुणी थरे ये पर्वत को आसवा जाऊँगी। तेणु आज कृष्ण बलराम पुणी थरे से जगह को छाड़ी दे आसी पहुँची जाइछंती पुरुरवा चक्रवर्ती जो जगार थिले से बोधपुर ग्राम से बोधपुर अंचल रे आसी पहुँची जाइछंती रामकृष्ण रातिक राति। तेणु जिते पहुँची जाइछंती सेतेबेले कौन हैला सुंदर कथा जानिबा। बोधपुर बोली न जे पाटनाए तही पुरुरवा चक्रवर्ती तही थिला होई। गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन। द्वादश योजन पाटनार दीर्घ प्रति बसी अछि गृह तही 37 जाति। गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन। तेणु से बोधपुर पाटना जाई पहुँची जाइछंती से बोधपुर पाटना रे जो बोधपुर पाटना रे पूर्वे पुरुरवा चक्रवर्ती थिले आउ से बोधपुर पाटना रे 37 जाति 36 जाति मध्य से सेठारे बास करती। मेढ़ मंडप देउल जगती अटाली सबकिछि भरपूर रही। मेढ़ मंडप देउल जगती अटाली सरस्वती नदी तीरे कटक उगुली सरस्वती नदी तीरे कटक उगुली सरस्वती नदी तीरे कटक उगुली। तेणु आज मणिभद्रा पर्वतरू कृष्ण बलराम अर्जुन जेतले राति राति चली 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 जाई पहुँची जाइछंती बोधपुर पाटना रे। से बोधपुर पाटना रे देखिले अनेक अनेक घर अच्छी अनेक लोक माने रहिछंती। तेणु सेई जगार जेतले जाई पहुँची गले सकाळ हो जाइछि। तेणु गुप्त भाव रे कौनसी जगार एक विश्राम नहीं जाइछंती गुप्त भाव रे कौनसी जगार एक विश्राम नहीं छंती। कामधेनु पुरा तांको पाखे पाखे सदा सर्वदा रहिछंती। जेतेबेले भोक लागुछि सेतेबेले कामधेनु सबु किछि जोगेई दउछंती जेतेबेले शोष लागुछि कामधेनु जोगेई दउछंती। तेणु खाइबा पीवा रहिबा असुविधा किछि प्रभुंकर नाही। आज जोउठी रहिले गुप्त भाव रे कामधेनु ताकू खाद्य जोगेई देला। कोटि कामधेनु बसा गर्भ मध्य भरी जगबंधु संगे छंती से कपिला नारी जगबंधु संगे छंती से कपिला नारी जगबंधु संगे छंती से कपिला नारी। जेते बेले जालड़ती हरि चक्र पाणी सहस्र गुणे जगाई दियंती जे आनी। गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन। तेणु आज प्रभुंक पाखरे जितेबाला माँ अन्नपूर्णा अछंती सेतेबेले खाद्यर अभाव केमिति रहिबो। जोटी लक्ष लक्ष कामधेनु जहाँ गर्भरे अछंती से कपिला जितेबाला तांको पाखरे अछंती सेतेबेले प्रभुंकर अभाव कौन रहिबो। तेणु एमिति एक गोटे स्थान को बाछिले से बोधपुर पाटना रे एमिति एक स्थान रे रहिछंती आउ सेठी शांति रे टिके विश्राम नैछंती। जहाँ जितेबाला खाद्य दरकार होउछि टिके स्मरण करदेले खाद्य आसी पहुँची जाउछि पानीय जल आसी पहुँची जाउछि सुसाद्य द्रव्य आसी पहुँची जाउछि। तेणु ये सबू
ଯେତେବେଳେ ଭରପୁର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ସେତେବେଳେ ଆରାମସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ସେଇ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନରେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଅର୍ଜୁନ ସେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କ ପାଦ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ସେବା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ମଞ୍ଚାଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚରଣ, ସୁପାତି ସେ ଜରେ ସଜା କଲେ ନାରାୟଣ। ସୁପାତି ସେ ଜରେ ସଜା କଲେ ନାରାୟଣ, ସୁପାତି ସେ ଜରେ ସଜା କଲେ ନାରାୟଣ। ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ ଜରା ସନ୍ଦନୁ ପସାଇ, ପରମ ସାନନ୍ଦ ହେଲା ଗଦା ଫୋପଡ଼ାଇ। ଆପଣା ହୃଦୟ ବିଚାର କଲେ ସୁଧ ବୁଦ୍ଧି, ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟା ମୋର ହୋଇଲା କସିଧି। ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟା ମୋର ହୋଇଲା କସିଧି, ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟା ମୋର ହୋଇଲା କସିଧି। ଆଜି ସେଇ ବୋଧପୁର ପାଟଣାରେ ପ୍ରଭୁ ନିରାଲମ୍ବରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ପାଦ ସେବା କରିଦେଉଛି। ଏପଟରେ ଜରାସନ୍ଧ ଆଜି ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ଖୁସି, କାହିଁକିନା ଏବେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଜରାସନ୍ଧ, ମୁଁ କେତେ ବଡ଼ ବୋକା, ମୁଁ କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଥିଲି, କେତେ କେତେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବିନାଶ କରେଇଦେଲି। ଯଦି ଜାଣିଛି ସେଇ ପର୍ବତ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି 32 ଯୋଜନ ଭିତରେ, ଯଦି 32 ଥର ବୁଲେଇ ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି ତାହେଲେ ସେ ଗଦାଟି ନିଶ୍ଚିତ ତାକୁ ବଦ୍ଧ କରିବ, ତାକୁ ପାତାଳକୁ ଚାପିଦେବ। ଆଜି ଏ ବୁଦ୍ଧିଟା ମୋର ନଥିଲା, ଏ ବୁଦ୍ଧିଟା କେମିତି କ'ଣ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଜୁଟିଗଲା। ତେଣୁ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ସେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ମରିଥିବେ। ସେ ମଣିଭଦ୍ରା ପର୍ବତରେ ଯାଇ ମୋର ଗଦା ପଡ଼ିଯାଇଥିବ, ଆଉ ସେମାନେ ସେଇ ପର୍ବତ ସହ ଆଜି ପାତାଳରେ ଚାପି ହେଇଯାଇଥିବେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିବ। ଯଦି ଏ କଥାଟା ଆଗରୁ ଭାବିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏତେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ମୋର ମରିନଥାନ୍ତି। ଆଜି ମହା ଖୁସି ହେଉଛି ଜରାସନ୍ଧ। ଆପଣା ହୃଦୟ ବିଚାର करे सुध बुद्धि एबे कार्य गोटा मोर होइला कसिधि एबे कार्य गोटा मोर होइला कसिधि एबे कार्य गोटा मोर होइला कसिधि आग हुए बुद्धि जेबे स्फुरिता मोते अनिमित सैन्य मोर मरते कि मरते गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन जीवनता धरिब बोली कली मु साहस पाइली अनेक लज्जा हेला कार्य जादवक संगे कृपा करिली मुकली बैरी अटंती मोर हरि बनमाली बैरी अटंती मोर हरि बनमाली बैरी अटंती मोर हरि बनमाली आज मने मने चिंता करुछंती जरासंध जा हो एथर तो से कृष्ण बलराम निश्चय मरी जाइथिबे हेले एते बड़ भूलटी कहीं कली मु भावुली ताकू जीवंता धरिकी आणबी से आज मोर एत सैन्य सामत मरीगले आ सी आम पाखु बारंबार खसी चली जाऊला हेले जदि सेतिकी बुद्धि मोर था सेतेबेले जदि ए बुद्धिटा पशि था मुंडरे जे 32 थर जेमिति 32 योजन जाए मोर गदाटी चलीगला एवं ताकू विनाश कला सेमिति मो सैन्य सामंत माने बंची जाइथांते ता छड़ा मु जादव मानक सहित मोर किसी शत्रुता नाही कहीं मुझे जादव मानक मारी था तेणु जादव मानक सहित कहीं शत्रुपण आज करी तेणु ये सबू मोर बुद्धि भ्रष्ट हो जाइथिला तेणु आहुरी खुशी होउछंती सबू राजा माने तुम्बे सुन मोर बोल राम कृष्ण मरी छंती देखिबा जे चालो राम कृष्ण मरी छंती देखिबा जे चालो राम कृष्ण मरी छंती देखिबा जे चालो
बोलंती सुबुद्धि तुमे श्रीमंत पुरुष बोलंती सुबुद्धि तुमे श्रीमंत पुरुष बोलंती सुबुद्धि तुमे श्रीमंत पुरुष। आज समस्त राजा मान को डाकुंट हे राजा माने अरे आस चलो मो सहित देखिब केमिति से रामकृष्ण दुई जन आज पाताल रे चापी हो जाइछंती केमिति मो गदाघात से माने मृत्युवरण करिछंती। जेतेले समस्त राजा माने आसी पहुँची जाइछंती जरासंध को निकट रे जरासंध कौन कहउछंती सुनिबा पाई आज समस्ते रुंडीभूत हो जाइछंती। सेतेले जरासंध समस्त राजा मान को देखि कहउछंती हे राजा माने देख देख मोर बुद्धि देख मोर बल देख ए शक्ति बल रे मु आज श्री रामकृष्ण दुई जन को विनाश करिछि। तेणु एक कथा शुणी आज समस्ते आश्चर्यचकित हो चाहिए जरासंध को मुह को। आज जितेबाला समस्त राजा माने रुंडीभूत होती जरासंध पाखे जरासंध आज आनंद गदगद हो कहते हे राजा माने मोर बुद्धि भ्रष्ट हो जाइतिला मोर बुद्धि भ्रष्ट हो जाइतिला एबे किंतु मोर बुद्धि प्रखर हो जाइछि। एई बुद्धि बल रे मु से कृष्ण बलराम को आज विनाश करिछि। समस्ते आश्चर्यचकित हो चाहिए कौन कहउछंती जरासंध जोटी एते एते वर्ष धरी आमे से कृष्ण को गोड़ेइचु आम हाथ पाम तारे धरा दे से खसी जाउछि। एते एते बड़ योद्धा माने सेमानक हाथर खसी चली जाइछंती आउ केते केते कोटि कोटि सैन्य सामंत आमर विनाश हो जाइछंती तार कलना नाही। केते हस्ती केते अश्व केते गध केते केते कौन जीवजंतु आमर विनाश होती। हेले हेले हठात आज जरासंध कहउछंती से कृष्ण बलराम को विनाश करिछंती बोली या केमिति संभव या केमिति संभव। समस्ते राजा माने आज अबाक ही चाहिए जरासंध को मुख को। जरासंध कहउछंती हे राजा माने तमे माने कौन विश्वास जाउन तमे मो कथा को कौन प्रत्यय जाउन मु जहा कहूची सत कहूची। मो गदा आघात रे देख से पर्वत केमिति धूली सात हो जाइछि। से पर्वत केमिति आज पाताल को चली जाइछि। तेणु से ही पर्वत रे ये कृष्ण बलराम थिले आउ से पर्वत रे निश्चित भाव से पातालगामी होती आउ से निश्चित मृत्युवरण करिथिबे। तेणु आज समस्त राजा माने न्यूछाड़ी करुछंती हाथ जोड़िछंती हे राजा जरासंध आपण होउछंती वीर चक्रवर्ती आपण सर्व ये पृथ्वी रे सर्वश्रेष्ठ एकमात्र राजा जे कि 96 सहस्र राजा मान को आनी निज आयत्त रखिछंती बसीभूत करी रखिछंती बंदी करी रखिछंती। से 96 सहस्र राजा मानकर सैन्य सामंत मान को मध्य आपण आनी रखिछंती। तेणु ये संसार रे आपण होउछंती एक चक्रवर्ती राजा। तेणु आपणक भली शक्ति आपणक भली बुद्धि आपणक भली ज्ञान आपणक भली कहा पाखरे नाही। तेणु आपण ही होउछंती सर्वशक्तिमान आपण होउछंती सर्वशक्तिमान राजा जरासंध। कौन कहउछंती आज राजा माने ए मंच मंडल मदे एक दंडधारी चारि उणा लक्षे राजा तोते आश्रा करी चारि उणा लक्षे राजा तोते आश्रा करी चारि उणा लक्षे राजा तोते आश्रा करी राम जगन्नाथ संगे हारिथिल रणे जे तोर कार्य देव कलु तू आपणे जे तोर कार्य देव कलु तू आपणे जे तोर कार्य देव कलु तू आपणे केते श्रम पाइलेनी जुधे मोर लोक रात्रे निद्रा नाई दिसे नहुई भोक रात्रे निद्रा नाही दिसे नहुई भोक रात्रे निद्रा नाही दिसे नहुई भोक। आज जरासंध कहउछंती हे राजा माने ए सबु मोर भूल
ମୁଁ ତାକୁ ଜିଅନ୍ତା ଧରି ମାରିବି ବୋଲି ମୁଁ ତାକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି, ତୁମମାନଙ୍କୁ କେତେ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି, ହେଲେ ଶେଷରେ ମୋ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ହରେଇଲି। ମୋର କେତେ କେତେ ଯୋଦ୍ଧା, ରଥୀ, ରଥ, ଗଜ, ଅଶ୍ୱ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହରେଇଲି। ତେଣୁ ଶେଷରେ ଆଜି ମୋ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତମାନେ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି। ନା ରାତିରେ ଶୋଇବା ଅଛି, ନା ନା ଖାଉଛନ୍ତି, ନା ଭୋକ ଅଛି, ନା ଶୋଷ ଅଛି। ତେଣୁ ତେଣୁ କେତେ କଷ୍ଟ ସହିଲଣି ତମେମାନେ। ଆଜି ଆଜି ଶ୍ରମଟା ସାର୍ଥକ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ମରିଛନ୍ତି। ଏଥର ଆମକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଖୁସି ମନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଚାଲ ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିକି ଆସିବା ସେ ପର୍ବତରେ ସେ କେମିତି ମରିଛି, ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିକି ଆସିବା। ତେଣୁ କିପରି ମରିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ସମସ୍ତ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଧରି ଜରାସନ୍ଧ ଯାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଧରି ଯାଉଛନ୍ତି କେମିତି ସେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ମରିଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ। ଏତେ ବିଚାରିଣ ବୀର ଚଳାଏ ସଇନି, ଗିରି ନିକଟେ ମିଳିଲେ ରାତ୍ର ଦଣ୍ଡ ତିନି। ଗିରି ନିକଟେ ମିଳିଲେ ରାତ୍ର ଦଣ୍ଡ ତିନି। ଗିରି ନିକଟେ ମିଳିଲେ ରାତ୍ର ଦଣ୍ଡ ତିନି। ଦେଖିଲେ ପର୍ବତ ପଶି ଯାଇଛି ତଳକୁ, ସତେ ତାଳ ଗଭୀର ଯେ ଦିଶଇ ନିମ୍ନକୁ। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। ତେଣୁ ଆଜି ସମସ୍ତ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ନେଇ, ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ କେଉଁଠି ମରିଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ସେଇ ବରୁଣ ପର୍ବତ ପାଖରେ, ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କ ଗଦାଟି ପଡ଼ିଛି ସେଠି ଗହ୍ୱର ହୋଇଯାଇଛି, ସତେ ତାଳ ଗହ୍ୱର। ତେଣୁ ପର୍ବତଟି ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଜରାସନ୍ଧ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ସେତେବେଳେ ଡଗର ଜରାସନ୍ଧକୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମଣିମା, କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି ମଣିମା, ଇଏ ସେ ମଣିଭଦ୍ରା ପର୍ବତ ନୁହଁ, ଇଏ ହେଉଛି ବରୁଣ ପର୍ବତ। ଆପଣଙ୍କର ଗଦା ସେ ମଣିଭଦ୍ର ପର୍ବତକୁ ଛୁଇଁ ପାରିନି ମହାରାଜ। ଆପଣଙ୍କର ଗଦାଟି ଆସି ଏ ବରୁଣ ପର୍ବତରେ ବାଜିଛି। ଆଉ ସେ ବରୁଣ ପର୍ବତରେ ଗହ୍ୱର ହୋଇଯାଇଛି, ସତେ ତାଳ ଗହ୍ୱର। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ ଥିଲା, ଆଉ ସେ ଗ୍ରାମଟା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଧୂଳିସାତ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ଗ୍ରାମଟା ମଧ୍ୟ ସତେ ତାଳ ଭିତରକୁ ପଶିଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କ ଗଦା ଘାତରେ। ଏସବୁ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଜରାସନ୍ଧଙ୍କର ମୁଣ୍ଡଟା ଘୁରେଇ ଦେଲା। କେଡ଼େ ବଡ଼ ଭୁଲ କଲି, ମୋ ଗଣିବାରେ ଆଜି ବୃଥା ହୋଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଗଦାଟାକୁ ବୁଲଉଥିଲି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଉଣା ହୋଇଯାଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଯୋଜନ ପଛକୁ ଆଜି ମୋର ଗଦାଟି ପଡ଼ିଗଲା। ବରୁଣ ପର୍ବତଟା ଆଜି ଧୂଳିସାତ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଏତେ ଖୁସି ଥିଲେ, ଜରାସନ୍ଧ ଏତେ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ, ଜରାସନ୍ଧଙ୍କର ରାଜାମାନେ ଏତେ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ, ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତମାନେ ଆଜି ଜୟଧ୍ୱନି କରୁଥିଲେ, ଜରାସନ୍ଧଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଆଜି ସବୁ ଯେମିତି ପାଣି ଫଟକା ଭଳି ମିଳିଗଲା। ଯେମିତି ପାଣି ଫଟକା ଭଳି ମିଳେଇଗଲା। ସେତେବେଳେ ଯେତିକି ଖୁସି ହେଉଥିଲେ ରାଜାମାନେ, ଯେତିକି ଖୁସି ହେଉଥିଲେ ଜରାସନ୍ଧ, ଆଜି ସେତିକି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ତା ଭାଗ୍ୟ ଭଲ, ସେ ଆଜି ବି ଖସିଗଲା ଆମ ପାଖରୁ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରୁ ଖସିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଜରାସନ୍ଧ ଦେଖିଦେଲେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ମରି ନାହାନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କର ଏ ମୃତ୍ୟୁର କଥା ଶୁଣି ଯେତିକି ମନ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଥିଲା, ଆଜି ସେ ସବୁ ପାଣି ଫଟକା ଭଳି ମିଳିଗଲା। ସମସ୍ତେ ମନ ଦୁଃଖ କରିଛନ୍ତି। କେତେ କଷ୍ଟ ଆଉ ଦେବ ସିଏ, ସେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଆଉ କେତେ କଷ୍ଟ ଦେବେ। ଜରାସନ୍ଧ ବୋଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ନଇଲା ତ କିଛି, ଏଠାରେ ଗଦା ପଡ଼ିବା ସଂକେତ ଦିଶୁଛି। ଏଠାରେ ଗଦା ପଡ଼ିବା ସଂକେତ ଦିଶୁଛି। ଏଠାରେ ଗଦା ପଡ଼ିବା ସଂକେତ ଦିଶୁଛି। ଏଠାରେ ଗଦା ପଡ଼ିବା ସଂକେତ ଦିଶୁଛି।
কেতে বলি ধাতিকারে সৈন্য চড়াই মণিভদ্রা পর্বতরে পৌঁছিলা যাই সে যাই মণিভদ্রা পর্বতরে পৌঁছিলা যাই মণিভদ্রা পর্বতরে পৌঁছিলা যাই মণিভদ্রা পর্বতরে পৌঁছিলা যাই। তেଣୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସେ ବରୁଣ ପର୍ବତକୁ ଡେଇଁ ସେ ମଣିଭଦ୍ରା ପର୍ବତ ନିକଟକୁ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆଉ ଦୂତକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଏ ଦୂତ ଏଠି କେଉଁଠି ବାସ କରିଥିଲେ ସେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ? ଦୂତ ଜଣେଇ ଦେଉଛି, ମଣିମା ଏଇ ହେଉଛି ମଣିଭଦ୍ରା ପର୍ବତ, ଆଉ ଏ ପର୍ବତ ମାଳା ଭିତରେ ବାସ କରିଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣ ଆଉ ଟିକିଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଥର ବୁଲେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଗଦାକୁ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ଦୁହେଁ ଏତେବେଳକୁ ମରିସାରନ୍ତେଣି। ତେଣୁ ଆଜି ଜରାସନ୍ଧ କହୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତିରେ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ, ଆମକୁ କେତେ ପ୍ରତାରଣା କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ କେତେ ନିନ୍ଦା ଦେଉଛନ୍ତି, କେତେ ଅପମାନ ଆମେ ସହୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଜରାସନ୍ଧ ଏ କଥା ସମସ୍ତ ରାଜାମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଅଧର୍ମରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ସେ ମୂଢ଼, ତେଣୁ ଆଜି ଦୈବତ ଆମ ସାଥିରେ ନାହିଁ। 32 ବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଗଦାକୁ ବୁଲେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଆଜି ଏତେବେଳକୁ ମରିସାରନ୍ତେଣି। ତେଣୁ ଆଜି ସେମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭଲ, ଯେତେବେଳେ ଗଣିବାରେ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା। 32 ଥର ଗଣିଛି ସତ, ହେଲେ ଗୋଟିଏ ବୋଧେ କେଉଁଠି ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ସେମାନେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ ଯଦି ମୁଁ ବୁଲେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏତେବେଳକୁ ସେ ମରିସାରନ୍ତେଣି। ତେଣୁ ଆଜି ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଜରାସନ୍ଧ, ହେ ରାଜାମାନେ, ହେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତମାନେ, ଏଥର ନିଜ ନିଜର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତକୁ ନେଇ ଆଜି ଏଇଠାରେ ଶାଢ଼ୀ ଘର ବାନ୍ଧି ଦିଅ। ଆମେ ଆଜି ଏଇ ଜାଗାରେ ରହିବା, କାଲି ଦେଖିବା ସେ କେଉଁଠି ଅଛି। ସେ ତ ଆମକୁ ଦେଖି ଲୁଚିକି କେଉଁଠି ଚାଲି ଯାଇଥିବ। ତେଣୁ ହେ ଦୂତ, ତମେ ଯାଅ ତାଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ଖୋଜିକି ଆଣ, ଆଉ ଆଜି ଆମେମାନେ ଏଇଠାରେ ରହିବା। ତେଣୁ ଆଜି ସେହି ମଣିଭଦ୍ରା ପର୍ବତ ନିକଟରେ ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତକୁ ନେଇ ଜରାସନ୍ଧ ଆଜି ବାସ କରିଛନ୍ତି, ଶାଢ଼ୀ ଘର ତୋଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ନିଜ ନିଜେ ଆଜି ଖାଦ୍ୟପେୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି, ଖାଇବା ଚାଲିଛି। ଆଜି କୋଟି କୋଟି ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜେ ନିଜେ ରୋଷେଇ ବାସ କରି ସମସ୍ତେ ଖାଇ ପିଇ ଆଜି ଆରାମସେ ସେହି ପର୍ବତ ନିକଟରେ ଶୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ରାତ୍ରି ପ୍ରଭାତ ହେଇଗଲା। ରାତ୍ରି ପ୍ରଭାତ ହେଇଗଲା। ଏଥର ଦୂତ ଚାଲିଲା ଖୋଜିବା ପାଇଁ କେଉଁଠି ସେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଏହି ନିକଟରେ କେଉଁଠି ଥିବେ। ତେଣୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ବୋଧପାଟଣା ଗ୍ରାମରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ବୋଧପାଟଣା ଗ୍ରାମରେ ରହି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର କଥା ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆଜି ତ ସମୟ ଇସାରା ଦେଲାଣି, ତେଣୁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା, ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦ ভজ গোবিন্দ গোবিন্দ ভজ ভজ রে ভজ গোবিন্দ গোবিন্দ ভজ ভজ রে রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ ভজ ভজ রে রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ ভজ ভজ রে রাধে গোবিন্দ ভজ রাধে গোবিন্দ ভজ রাধে গোবিন্দ ভজ রাধে গোবিন্দ ভজ রাধে গোবিন্দ রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ ভজ ভজ রে রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ ভজ ভজ রে রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ ভজ ভজ রে রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ ভজ ভজ